महमूदुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, किस तरीके से देखती हैं, एक तरफ भी गिरफ्तारी हो रही है, दूसरी तरफ भी, यानी कि इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराने थे, इतनी तोड़ फोड़ वहां पर हुई, इतनी बदनज़मी हुई कि उसके बाद अब दोनों जानिब से गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आज आपने देखा है, ये खुदा न खास्ता आम इंतखाबात का ट्रेलर ना हो। मसलन ये है कि जो भी अभी ये ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही है और उसके बाद फिर सूबाई इंतखाबात होने हैं, फिर आम इंतखाबात होने हैं, तो जो आज मुल्तान में हुआ है ये एक ट्रेलर भी हो सकता है जिस तरह की सूरत-ए-हाल वहाँ पे देखने को मिली है। अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है, लेकिन ये सोचने के ऊपर भी मजबूर कर रही है कि किस तरह से दोनों तरफ के जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन की तोड़ फोड़, लोगों पे हमला, एक दूसरे की मारपीट और जो हंगामा खेजी आपने वहाँ पे देखी है, ये कोई सियासी टेम्परेचर इस वक्त है नहीं इलेक्शंस का, उसके बावजूद ये बन गया है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और ना ही बहुत अच्छी रिवायत है। इससे पहले भी इंतखाबात होते रहे हैं। आमिर डोगर साहब भी एक बहुत सुलझे हुए सियासतदान है और इसी तरह से उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं PMLN के, वो भी एक सीजन पॉलिटिशियन है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का रद्देमल देखना आना और फिर एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमला करना, मारना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और आप तो देख लें, इस वक्त भी जो राना महमूदुल हसन हो या तारिक रशीद साहब हो या आमिर डोगर साहब हो, ये सब के सब जो हैं ये पहली बार सियासत में नहीं आ रहे हैं, ना ही ये एक दूसरे के खिलाफ पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बावजूद जो सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिली है कि पुलिस को तकरीबन बेबस कर दिया। तो अब अगर ये सूरत हालत, फिर अब उसके बाद गिरफ्तारियां दोनों तरफ से न सिर्फ की जा रही है बल्कि पेश भी की जा रही है। तो मेरे ख्याल है सियासी पार्टियों को इस बात के ऊपर जरूर सोचना चाहिए कि इंतखाबात जो है वो अब होने हैं, ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, इसके बाद सूबाई इंतखाबात होने हैं, इसके बाद अगर हुए और इसके बाद आम इंतखाबात होने हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज अब होती रहनी है। ये पूरा अगला साल जो है ये तकरीबन इलेक्शंस का ही साल है, ये अब तकरीबन इलेक्शन का आगाज हो चुका है। उसके बावजूद अगर इस तरह का टेम्परामेंट अभी से बनेगा और टेम्परेचर ये होगा तो फिर पुरअमन इंतखाबात कैसे होंगे। ऑलरेडी कल आपने देखा कि IG खैबर पख्तूनख्वा ने और आज पंजाब की इंतजामिया ने दोनों तरफ से ये बात की है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पुलिस एहलकार नहीं है, उनके पास इंतजामात नहीं है। इसी तरह से अगर ये बार बार इलेक्शन और हर बार इलेक्शन जो है जो होने अब, अगर इसमें रोज ही ऐसी सिचुएशन होगी खुदा न खास्ता, तो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल जो है उसके ऊपर बहुत से एतराजात उठेंगे, इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे, फिर जो हारने वाली पार्टी है वो मानेगी नहीं, वो सड़कों पे आ जाएगी और जीतने वाली पार्टी जो है वो तस्लीम कर लेगी और यूं ये जो मामला है और ये हंगामा परवरी है ये चलती रहेगी। अच्छा आसमा, फवाद चौधरी ने कहा कि हम जेल भरो तहरीक का ऐलान तो पहले ही कर चुके हैं और आमिर डोगर की गिरफ्तारी जेल भरो तहरीक का ही हिस्सा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जो कुछ भी हुआ यकीनी तौर पर आज नहीं होना चाहिए था। जी ये अच्छी बात है कि उन्होंने रियलाइज किया है कि वहां पे हुआ है और ये इब्तिदा भी अब तहकीकात हो जाएंगी कि कहाँ से हुई है और दोनों तरफ की पार्टियों में से जो भी कसूरवार है उनको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाना चाहिए, गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए। और जहां तक ये बात है कि जो गिरफ्तार हो जाए तो उसके बाद आप जेल भरो तहरीक का आगाज कर दें, ये नहीं होना चाहिए। जेल भरो तहरीक का आगाज कल इमरान खान साहब ने कहा है कि वो खुद करेंगे, अपनी गिरफ्तारी से करेंगे और अगर उनको और उसके लिए किसी न किसी जुर्म का इर्तिकाब करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो जाती जेल भरो तहरीक के बस आपने 4 लोग सड़क पे खड़े किए, हंगामा किया और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर जो भी गिरफ्तार होगा उसके हमेशा हमेशा उसके CV के ऊपर ये लिखा जाएगा कि भाई आपने जो है कोई जुर्म का इर्तिकाब किया है और उसके बहुत से रेपरकेशंस हैं। आपको आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगी तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। तो अगर आपने करना है ये शौक तो सियासी लोग तो पूरा करें जिस भी जमात के हों, लेकिन आम पब्लिक को जरूर वार्न करें कि उसके बाद क्या हो सकता है आगे जाके। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि 4 लोग गिरफ्तार होने के बाद आप कह दें कि बस ठीक है अब क्योंकि गिरफ्तारियां हो गई तो जेल भरो तहरीक जो है उसका आगाज हो गया, तो ये ना तो ये ट्विटर के ऊपर इसकी लॉन्चिंग होगी इस जेल भरो तहरीक की और ना ही ये अखबार के ऊपर चलेगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना TV पे चलेगी। ये इसके लिए प्रैक्टिकली जो है वो जुर्म का इर्तिकाब करना होता है और फिर गिरफ्तारी देनी होती है। ये फरमाइशी प्रोग्राम के तहत नहीं होती कि आप जो हमने जो पीछे पढ़ा है, जो माजी में हमने देखी है जेल भरो तहरीक उन सब के अंदर ये होता था कि कोई वायलेशन होती थी, कोई सिग्नल तोड़ा जाता था या कुछ इस तरह का करके उसके बाद होता। तो
یہ آزادی کی تحریکوں کے ساتھ جو ہے جوڑنا یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. یہ ایک پولیٹیکل چیز ہے، سیاسی بات ہے، سیاسی احتجاج بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اور جو کہ پی ٹی آئی کا پورا حق ہے. آئی مین اگر وہ اس سے خوش نہیں ہے تو ان کو پوری طرح سے ہونا چاہیے اجازت کہ وہ جو مرضی کرے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ریشنلٹی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے چیزوں کے حوالے سے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے یا یہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ یہاں سے بھی ہونا چاہیے. آج صدر مملکت نے بھی خط لکھ دیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ الیکشنز کو 90 دن میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے اپنی جو تیاریاں وہ بھی کرنی چاہیے، نہ کہ اس میں اور باقی جو دیگر معاملات ہیں ان کو گھسیٹا جائے. ٹھیک، آسما شیرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر ڈوگر کی گرفتاری کے خلاف اب ملتان میں احتجاج شروع ہو گیا ہے. مشتعل کارکنوں نے سڑک پر ٹائر نظر آتش کیے ہیں. ناصر ظہیر بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ملتان میں ماحول کیسا ہے؟ کیا وہاں پر مختلف جگہوں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے؟ ناصر ظہیر سے رابطہ. ڈوگر کی گرفتاری کے بعد ملتان بھر میں احتجاج شروع ہو گیا بتایا ہیں اور ان کی جانب سے مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے. ملتان میں الیکشن کمیشن آفس میدان جنگ بن گیا. نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکن ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے، گملوں سے ایک دوسرے پر حملہ کیا گیا. الیکشن کمیشن آفس کے دروازوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے. اس کے بعد عامر ڈوگر کو بھی گرفتار کیا گیا اور نون لیگ کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ عامر ڈوگر کی گرفتاری کے خلاف ملتان بھر میں احتجاج شروع کر دیا گیا ہے. مختلف سڑکوں پر مشتعل کارکنان موجود ہیں جو کہ سڑک پر ٹائر نظر آتش کر کے نعرے بازی کر رہے ہیں. شوکت پراجا ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں، جس طرح آسما بھی کہہ رہی تھیں کہ اگر یہ ماحول بنا تو پھر عام انتخابات تک پہنچنا اور عام انتخابات ہونا تو یہ تو بہت زیادہ وائلنس ہو جائے گا، تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے صورتحال اتنی بگڑتی جا رہی ہے؟ صورتحال تو اسپیشلی ملتان میں بگڑنا تھی عامر ڈوگر کی گرفتاری کے حوالے سے، کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ ملتان کینٹ میں بھی ان کا بزنس ہے، بہت بڑا پلازا ہے، یہ فیملی اون کرتی ہے. پھر ان کے چوک شہباز کی طرف اولڈ شجاباد روڈ کے قریب ان کے بڑے شادی ہالز ہیں، تو ان کے ورکرز بھی ہیں، پھر ان کے اپنے امپلائیز بھی ہیں، تو ریئیکشن تو یہ یقینی طور پر نیچرل ہے. اب جبکہ رانا محمود الحسن بھی گرفتار ہو چکے ہیں، شیخ طارق رشید بھی گرفتار ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ جوابی وائلنس کریں گے. لہذا یہ دونوں سائڈ سے کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صورتحال کو کنٹرول کریں. ملتان میں اس لیے بھی صورتحال ٹینس ہو گئی ہے کہ سارے جو بڑی پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، مثلا عامر ڈوگر خود چیف وپ پی ٹی آئی کے، پھر مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، وہ خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی سے دیکھا جائے تو مخدوم یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے بیٹے نے ابھی 2 مہینے پہلے اکتوبر میں پی ٹی آئی کو شکست دی تھی. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی الیکشن لڑ رہی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے جولائی میں بائی الیکشن میں جیتے تھے سلمان نعیم کے خلاف. پھر نون لیگ کی اگر قیادت دیکھی جائے تو رانا محمود الحسن ابھی سینیٹر ہیں، شیخ طاہر رشید یہ ملتان کے میئر بھی رہے ہیں، ان کے والد صاحب شیخ رشید احمد وہ بھی ایم این اے تھے، پرانے مسلم لیگی ہیں، نون لیگ کے ساتھ ہیں. تو یہ بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے سارے لیڈرز ہیں. ان سب کو کچھ سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح سے تشدد الیکشن کمیشن کے دفتر میں ہوتا ہے، پھر کل کو خدا نخواستہ پولنگ کے دوران ہو جائے، تو وہ پھر ملتان جیسے شہر میں ہر کوئی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے. بالکل، اور اسی کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی عامر ڈوگر کو گرفتار کیا گیا، خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا. شوکت صاحب، آپ نے بھی پہلے کہا تھا کہ اس طریقے سے ایک اہم پرسنالٹی کو اگر گرفتار کیا گیا ہے جو کہ بزنس مین بھی ہیں، تو اس کے بعد صورتحال سامنے آنی تھی. اور ناظرین، یہ مناظر آپ ایکسکلوزیولی آج نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مختلف جگہوں پر جلاؤ گھیراؤ کیا جا رہا ہے، ٹائر نظر آتش کیے گئے ہیں اور دھرنا تقریباً دیے بیٹھے ہیں کارکنان، اور یہاں پر نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے عامر ڈوگر کی گرفتاری کے خلاف. ہمارے ساتھ ناصر ظہیر بھی موجود ہیں. ناصر ظہیر، بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں ملتان بھر میں؟
जी बिल्कुल, आज जो वाक़या हुआ है इलेक्शन कमीशन दफ्तर के अंदर, जहां पर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनान आपस में लड़ाई झगड़े के वाक़े में जख्मी भी हुए हैं, उसके बाद जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और उनके जो टिकट होल्डर है मलिक आमिर डोगर, उनकी गिरफ्तारी के बाद अब नून लीग के कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मलिक आमिर डोगर की गिरफ्तारी के खिलाफ डेरे चौक पर कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जमा है और उन्होंने यहाँ पर टायर जलाकर धरना देकर बैठ गए और चौक को चारों तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है। किसी किस्म की ट्रैफिक को जो है वहां से नहीं गुजरने दिया जा रहा। शहर का ये मेन चौक है जहां पर जो है चारों तरफ से जो है टायर जलाकर इस रोड को ब्लॉक किया गया है और ट्रैफिक की रवानी जो है बिल्कुल बंद कर दी गई है। कारकुनों का आमिर डोगर की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। अब चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 155 से जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं शेख तारिक रशीद, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, क्योंकि ये दोनों अरकान जो है आज इलेक्शन कमीशन दफ्तर में गए थे अपने कागजात नामजदगी जमा कराने। मलिक आमिर डोगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मुस्लिम लीग नून से शेख तारिक रशीद ये कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अंदर मौजूद थे और बाहर जो है मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ था और इस दौरान जो है इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग के जो शीशे हैं। आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद थी। नासिर ज़हीर अपडेट कर रहे थे। शौकत पराचा, आपका भी शुक्रिया।